गुनाह कबीरा से बचो। अब गुनाह कबीरा क्या है? किसी हदीस में 7 गुनाह कबीरा है, किसी हदीस में 3 गुनाह कबीरा है, किसी हदीस में 70 है गुनाह कबीरा। अब किस किस को गिनाया जाए, लेकिन आइए चंद का तस्करा करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, झूठी कसम खाना ये गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह है। झूठी कसम खाने वाले पर अल्लाह ने लानत की है। वैसे भी एक बात आपको बताऊं कि सच्ची कसम भी नहीं खाना चाहिए। कसम उस वक्त खाना चाहिए जब ऐसा लगे कि आपकी जान पे बनाई, आपकी इज्जत पे बनाई, आप कोई ऑप्शन नहीं है, आपकी कोई बात मानने वाला नहीं है, अब कसम के बगैर काम चलेगा ही नहीं, उस वक्त कसम खाने की इजाजत है। सच्ची बातों पे भी बार बार कसम खाने से मना किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बात बात पर कसम खाए वो झूठा है, और जो शख्स बात बात पर कसम खाता है अल्लाह तबारक व ताला उसकी रोजी को तंग कर देता है, उसकी रोजी के अंदर अल्लाह तबारक व ताला तंगी पैदा कर देता है। आज मुसलमानों के अंदर ये हो गया, छोटी छोटी बात पे कहते हैं चलो कुरान शरीफ उठाओ, कुरान की कसम खाओ, कुरान शरीफ उठाओ, कुरान की कसम खाओ। मैं पूछता हूं, क्या कुरान कसम खाने के लिए आया है, या कुरान तिलावत के लिए आया है, अमल के लिए आया है, जिंदगी में दाखिल करने के लिए आया है, या कस्मों के लिए आया है? मुसलमान कुरान को जितना कस्मों के लिए याद करता है, क्या उतना तिलावत के लिए भी कभी मुसलमानों ने कुरान मुकद्दस को याद किया है? इसलिए याद रखना, अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है कि मुझे अपनी कस्मों का निशाना न बनाओ, मुझे अपनी कस्मों का निशाना न बनाओ। जो अल्लाह तबारक व ताला की बात बात पर कस्में खाता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके रिस्क से बरकत को उठाता है, उसकी जिंदगी से बरकत को उठा लेता है। इसलिए याद रखो, कस्मों से अपने आप को महफूज रखो। तो झूठी कसम खाना यह भी गुनाह कबीरा है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नाप तोल में कमी करना यानी कि कम नापना यह भी गुनाह कबीरा है, बड़े गुनाहों में से है। इसी तरह किसी पर तोहमत लगाना यानी कि किसी के मुतालिक ये कहना कि ये तो चोर है, आपको नहीं पता, उसने चोरी की, आपको नहीं पता, किसी से सुन लिया, कह दिया ये चोर है। किसी औरत पर तोहमत लगा दी कि इसका तो फुला के साथ है, किसी मर्द पे तोहमत लगा दिया कि इसका तो फुला के साथ ऐसा है, इसका तो ये है और उसका तो वो है, यानी उस बारे में आपको कोई तहकीक नहीं है। अगर किसी के मामले में तहकीक हो भी तो हमें हुक्म यह दिया गया है कि उस पे पर्दे डाल दो, तोहमत मत लगाओ। तोहमत का मतलब ये होता है कि जिस इंसान के अंदर ऐसी बुराई नहीं है और तुम उसकी तरफ बुराई को मंसूब कर दो, उसको कहते हैं तोहमत लगाना, और ये गुनाह कबीरा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, फरमाया गया जो किसी ईमान वाले पे तोहमत लगाएगा उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी जब तक कि वो तोहमत लग करके वो जलील नहीं हो जाता। इसलिए किसी पर तोहमत मत लगाओ कि ये चोर है, ये डाकू है, ये लुटेरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आजकल लोग किसी पर तोहमत लगाने में डरते नहीं, बल्कि अब तो लोग गुनाह को गुनाह भी नहीं समझते। लेकिन याद रखना, ये जिहालत की वजह से है, अल्लाह की खशियत लोगों के दिलों से निकल गई इस वजह से है, अल्लाह का खौफ लोगों के दिलों से निकल गया इस वजह से है। तो तोहमत लगाना भी गुनाह कबीरा है। इसी तरह से झूठ बोलना यह भी गुनाह कबीरा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो झूठ बोलता है उसके मुंह से ऐसी बदबू निकलती है कि फरिश्ता 1 मील दूर हट जाता है, 1 मील के फासले पर हो जाता है उसका फरिश्ता उससे, झूठ बोलने वाले से। और झूठ बोलने वाले पर अल्लाह तबारक व ताला ने लानत फरमाई है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप का दिल दुखाना यह भी गुनाह कबीरा है। इसी तरह से औलाद की हक तलफी करना यह भी गुनाह कबीरा है। इसी तरह से नमाज को तर्क करना यह भी गुनाह कबीरा है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं,
سود کھانا، بیاج کھانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کا جو عذاب ہے وہ 70 درجہ ہے۔ سود کا جو عذاب ہے وہ 70 درجہ ہے، یعنی اس کی ابتدا اور اس کی انتہا کے درمیان سود کھانے والوں کو جو اللہ عذاب دے گا وہ 70 درجوں میں گویا کہ ہے، 70 درجہ ہے۔ اور سود کھانے والے کو سب سے کم عذاب جو ملے گا وہ اتنا ملے گا گویا کسی نے اپنی ماں کے ساتھ جو زنا کیا ہے، تو ماں کے ساتھ زنا کرنے والے کو جو عذاب ملے گا وہ کم سے کم عذاب سود کھانے والے کو ملے گا۔ کم عذاب سب سے کم یہ ہے سود کھانے والوں کے لیے۔ آپ سوچو، جو ماں کے ساتھ زنا کرے اس کو جو اللہ سزا دے گا، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے سودیوں کے لیے، تو سب سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ اب آج آپ دیکھیں کہ یہ مسلم معاشرے کے اندر سود بیاج بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے کہ گھر بیٹھے ہوئے اس کو 1 لاکھ دے دو، 500 روپے ہفتہ آتا رہے گا، اپنی رقم جمع کے جمع، 1000 روپیہ ہفتہ آتا رہے گا، اپنی رقم جمع کے جمع۔ پھر لوگ کہتے ہیں ہم نے تو پیسہ دیا ہے نا مولانا اس لیے لے رہے ہیں۔ اگر آپ نے پیسہ دیا ہے تو اسلامی تجارت کا اصول یہ ہے کہ 1 لاکھ روپیہ آپ نے کسی کو دیا تو کیا ضروری ہے کہ وہ 2000 روپیہ ہفتہ کمائے؟ ایک بات۔ اور دوسری بات، کیا ضروری ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اس کے اندر ہمیشہ منافع ہو، کبھی نقصان نہ ہو؟ اسلامی تجارت کا اصول یہ ہے کہ آپ کسی کو رقم دے کر، پیسہ میرا محنت تیری کر کے اس پر کوئی رقم متعین نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے متعین کیا تو یہ سود ہوگا اور یہ حرام ہوگا، یہ بیاج ہوگا۔ اور سود کا 1 لقمہ کھانا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ آج کثرت کے ساتھ مسلمان یہ کر رہے ہیں، اس کو 5 لاکھ دے دیا، اس کو 2 لاکھ دے دیا، اس کو 10 لاکھ دے دیا، اور اس سے کہتے ہیں اتنا تجھے دینا پڑے گا، اتنا تجھے بھرنا پڑے گا، اور وہ دیے جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے یہ تجارت ہے، تجارت نہیں ہے، یہ حرام کاری ہے، یہ سود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر تجارت کیا ہے؟ تجارت یہ ہے، اگر آپ نے 2 لاکھ روپے لگائے، آپ نے 5 لاکھ روپے لگائے، آپ نے 10 لاکھ روپے لگائے، آپ نے جتنا پیسہ لگایا، اگر پیسہ آپ کا ہے، محنت کسی کی ہے، تو آپ اس طریقے سے متعین کریں کہ اس میں جو منافع آئے گا ہم برابر برابر تقسیم کریں گے، یا اس میں جو منافع آئے گا 60% تو لے گا، 40% میں لوں گا، یا 70% تو لے گا، 30% میں لوں گا۔ اب منافع میں جتنا آپ پرسنٹ مقرر کریں گے، اب جب نقصان ہوگا تو نقصان میں بھی اتنا ہی پرسنٹ ہوگا، یعنی جب دونوں برابر برابر نفع کے مالک ہے تو برابر برابر نقصان کے بھی مالک ہوں گے۔ اسی طرح سے جو جتنا نفع لے گا وہ اتنا نقصان بھی اٹھائے گا۔ نفع نقصان میں جب تک کہ شرکت نہیں ہوگی آپ کو سود سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ یہ کیا کہ سب نفع کی بات آئے تو آپ نفع لینے کے لیے حاضر رہیں، اور جب نقصان کی بات آئے تو آپ کہیں گے کہ نقصان تو اٹھا۔ اس کا معاملہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ جلدی ترقی کر لیں گے۔ سنو سنو، دل کے کانوں سے سنو، خواتین اسلام بھی سنے۔ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں گھر میں بیٹھ کر پلنگ پہ لیٹ کر کے ہم پیسے کما رہے ہیں، ہم تو بغیر محنت کے پیسے کما رہے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھو، اللہ عز و جل نے ارشاد فرما دیا، جس نے سودی کاروبار کیا، دل کے کانوں سے سنو، یہ اللہ کا اعلان ہے، قرآن مقدس میں اللہ کا اعلان ہے، حدیث قدسی میں اللہ کا اعلان ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے سود کھایا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ اب بتاؤ کیا تم اللہ سے جنگ جیت سکتے ہو؟ اللہ سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ چند پیسے آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے دوسرے مقام پر یہ بھی فرمایا، ہم سود کو ہلاک کر دیں گے، ہم سود کو مٹا دیں گے، ہم سود کو برباد کر دیں گے۔ یاد رکھنا، اگر تم نے سود سے
पैसे लिए तो तुम्हारी जो असल रकम है कुदरत वो भी मिटा देगी, कुदरत वो भी बर्बाद कर देगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए सूद से पैसे लिया भी मत करो, सूद से पैसे दिया भी मत करो, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने लेने वालों पे लानत की है तो सूद देने वालों को भी लानत की है। इंसान परेशान हो जाता है तो सोचता है कि चलो यार सूद से पैसे ले लेते हैं, कारोबार अच्छा चलेगा तो भरते रहेंगे, मगर याद रखना सूद के पैसों में कभी बरकत नहीं है। बड़े बड़े कारोबारी लोगों को हमने देखा है कि वो तबाह हो गए, वो बर्बाद हो गए, वो हलाक हो गए। सबसे बड़ी बात तवज्जो तो करें, मेरी माएं और बहनें भी आज ऐसा करती है कि शौहर उसको खर्चा देता है, थोड़े थोड़े पैसे जमा करती रहती है, थोड़े से पैसे जमा हो जाते हैं, पड़ोसन को दे दिया 500 रुपये ले लो, 550 ला करके दे देना, 600 ला कर दे देना, और वो सोचती है कि घर बैठे बैठे मैं कमा रही हूं, इसमें क्या है, किसी की मदद भी हो गई, मेरे पैसे भी बढ़ गए। याद रखो हमारे बुजुर्गों ने कितना एहतमाम किया है, हमारे बुजुर्गों ने कितनी एहतियात की है। एक जनाजे में इमामुल अइम्मा सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह चाहे वो शिरकत के लिए गए, किसी ने आवाज दी इमाम साहब इधर आ जाएं, यहाँ धूप नहीं बल्कि साया है, जनाजा तैयार हो रहा है, आप धूप में खड़े हैं। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि मैं इसके साए में नहीं आ सकता, उसकी वजह यह है कि इस घर के मालिक ने मुझसे कर्जा लिया है, अगर मैं इसके साए में खड़े हो जाऊं तो मुझे डर लगता है कि इसके घर के साए में खड़ा होना कहीं सूद में शुमार ना हो जाए। एक मर्तबा इमाम आजम अबू हनीफा को किसी ने दावत दी, इमाम आजम ने उसकी दावत को रद्द कर दिया। उसने कहा ए इमाम, दावत कबूल करना तो सुन्नत है, आप मेरी दावत क्यों कबूल नहीं करते? इमाम आजम फरमाते हैं सुनो, जब तक तुमने मुझसे कर्जा नहीं लिया था उस वक्त तक के तुमने मुझे दावत नहीं दी थी, आज जो है वो तुमने मुझसे कर्जा लिया है तो तुमने मुझे दावत दी है। मैं समझता हूं, मुझे डर लगता है कि जिसका कर्जा बाकी है उसकी दावत कबूल करना कहीं सूद में शुमार ना हो जाए। हमारे बुजुर्गों ने इतना एहतियात किया है, और सूद खाने वालों का हाल तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने मेराज की शब देखा कि कुछ लोगों के पेट कमरों की तरह थे, कमरों की तरह, मटकों की तरह नहीं बल्कि कमरों की तरह, और उसके अंदर बिच्छू चल रहे थे, रेंग रहे थे, और उसके अंदर जहन्नम की आग भरी हुई थी, वो खड़े होने की ताकत नहीं रखते थे। मैंने पूछा है मेरे भाई जिब्रील ये क्या है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूद खाया करते थे। दुनिया ही सब कुछ नहीं है, दुनिया का माल ही सब कुछ नहीं है। क्या दुनिया दुनिया लगा करके रखा है, कितना भी कमा लो सब यही छोड़कर जाना। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, कफन के सिवा कुछ नहीं लेकर के जाओगे। हलाल कमाओ, मेहनत से कमाओ, इस्लाम ने जो रास्ता बताया उस रास्ते से कमाओ। अल्लाह ने फरमाया हम तिजारत में बरकत देंगे, सूद को हलाक करेंगे। जो तिजारत करते वो तरक्की करेंगे, जो सूद में डूबे वो हलाक होंगे। हमने बहुतों को देखा बेटी की शादी के मौके पे सूद से पैसे कर्जा उठा करके ले आए, कारोबार करने के लिए कर्जा उठा कर ले आए सूद से, बाद में जो कुछ था वो सब चला गया। सूद की लानत ये है, अल्लाह ने कह दिया हलाक होगा तो हलाक होगा। और फिर कितनी बड़ी बात है, मैं कहता हूं सूद पर कोई वईद ना भी हो तो ये क्या छोटी बात है। अल्लाह फरमाता है जो सूद लेगा ये सूद देगा, हम उसके साथ ऐलान जंग करते हैं। अब बताओ कोई अल्लाह से जंग कर सकता है? करते रहो सूद खाने वालों, अब अल्लाह से जंग करते रहो, जीत सकेगा कोई? अंजाम क्या होगा? मेरे अल्लाह की ताकत ये है, नमरूद को उसने लंगड़े मच्छर से हलाक किया। मेरे अल्लाह की ताकत ये, फिरौन को उसने दरिया में डुबा दिया। आज तक फिरौन को कफन भी नसीब नहीं है। तौबा करो सूद से, आज से पहले लिया है तो तौबा करो, इसलिए कि सूद हराम है, मां के साथ जिना करने के बराबर है। बल्कि हदीस पाक में आता है कि जिसने सूद का 1 दिरहम खाया, 1 दिरहम, उसको अंदाजा लगाया गया है दिरहम की कीमत 28 पैसे होती है। दिरहम की कीमत 28 पैसे होती है। अब आप मुझे बताएं, यानी जिसने सूद के 28 पैसे खाया गोया उसने अपनी मां के साथ जिना किया। 28 पैसे की औकात क्या है? 28 पैसे की हैसियत क्या है?
بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی نہیں دیتا؟ اللہ رزاق نہیں ہے؟ وہ تو دیتا ہے، سب کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے سود گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جن لوگوں نے سود کھایا ہوگا، بیاج کھایا ہوگا، انٹرسٹ کھایا ہوگا، وہ لوگ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو اپنی قبروں سے وہ نکل نہیں سکیں گے۔ وہ ایسے ہوں گے جیسے ان پر کسی نے آسے بھی خلل کر دیا ہو، وہ ایسے ہوں گے بالکل حواس باختہ، وہ پاگلوں کی طرح ہوں گے، ان کے پیٹ بڑے بڑے ہوں گے، وہ کھڑے ہونا چاہیں گے مگر کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، اگر تم نے اللہ اکبر، اچھا کچھ ایسے بھی بیچارے سیٹ لوگ ہیں جو اتنے حاجی نمازی متقی پرہیزگار ہیں کہ وہ گھما پھرا کر کے سود لیتے ہیں، رستے نکالتے ہیں رستے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو گھما پھرا کر کے سود کھائے گا وہ قیامت کے دن کتے اور سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ گھما پھرا کر سود لینے والوں، چھپ چھپا کر سود لینے والوں، انجام بہت برا ہے، کتی اور سور کی شکل میں قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میدان محشر کا پچھتانا کوئی پچھتانا نہیں ہے، اگر پچھتانا ہے تو آج پچھتاؤ، توبہ کرنا ہے تو آج توبہ کرو۔ یہ بھیگی بھیگی رات، یہ سرد رات میں جو آپ بیٹھے اللہ رسول کے فرامین کو سن رہے، بارش میں بیٹھ کے اللہ رسول کے فرامین کو سن رہے، صرف سن کر مت جاؤ، زندگی بدلو، زندگی تبدیل کرو۔ مجھے نہیں پتا آپ کی موت کب آئے گی، میری موت کب آئے گی، ہم دنیا سے کب جائیں گے، نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے۔ آج کی توبہ کل پہ مت ڈالو۔ آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں توبہ قبول ہوتی ہے، بارش ہوتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔